नमस्कार दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने। आशा करे आपण माने प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारु भलरे थिबे। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे अशुभ दिन आसीबार 7टी संकेत विषय रे आंभे माने जानिबा। तो चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा आजिर एई सुंदर भिडियोटी। दर्शक बंधु आपण को कौन जना अछि भल दिन कौन होइथाए ओ खराब दिन कौन होइथाए। साधारणतः आमे जानती जे जदि जड़े लोक समस्त प्रकार आनंद उल्लास रे अछि तेबे आमे ताको कहू जे भाग्य तार साथी रे अछि। से निहाती किछि ना किछि भल कर्म करिछि। कहिबाकू गले लोकटीर भल समय चलीछि। जदि सेही समय रे लोकटीर किछि असुविधा हेउछि ताहा धन गाड़ी स्वास्थ्य किंबा कौनसी क्षेत्र रे हेउना काहींकी आमे सेही क्षेत्र रे कहि थाउ जे भाग्य तार साथ देउ नाही। तार कुकर्म पाई से ए सबु दशा भोग करुछि। किछि लोक मध्य ए कथा कहि थांती जे जेमिति कर्म करिछि सेमिति फल पाउछि। मो भाग्य रे एमिति काहींकी घटना घटुछि, मु की भूल करिछि, मो सहित काहींकी एपरि होउछि। एपरि बहुत कथा मोटामोटी कहिबाकू गले मोर बोधे एबे खराब समय चलीछि। दर्शक बंधु एसबु आपणक मनरे आसेना तेबे आसंतु एहार विस्तृति विषय रे जानिबा। एमिति आम मनरे आसीबार कारण कौन? आमर भल समय आसीबार पूर्वरु भगवान जेपरि भल संकेत देई थांती ठीक सेहीपरि अशुभ समय आसीबा पूर्वरु मध्य आमको प्रभु किछि संकेत देई थांती। जदि आपण माने से संकेत विषय रे जानिबाकू चाहुछंती तेबे ता पूर्वरु दया करी एई भिडियोटी को गोटिए छोटिया लाइक करी आपणकर चैनल सोना ऋतु लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चित लेखंतु। एहा द्वारा माँ आपणकर एवं आपणक परिवारर मंगल करिवे। नंबर 1 फुटुथिबा क्षीर हठात उतुरिबाकू लागिबा। बंधुगण क्षीर फुटी उतुरिबा शुभ संकेत होइथाए। जदि क्षीर फुटी पोड़ी जाए तेबे एहाकू अशुभ संकेत बोली कुहाजाए। एमिति हेले आपण मानक उपरे नचेत आपणक घर उपरे बहुत बड़ विपद आसीबाकू जाउछि। नंबर 2 चालुथिबा घंटा हठात बंद होइजिबा। चालुथिबा घंटा हठात बंद होइजिबा मध्य खराब संकेत देइथाए। घंटार जदि बैटरी सरी जाए तेबे एहा कौनसी कारण नुह। जदि घंटार बैटरी अछि एवं घंटाटी पूरापूरी ठीक अछि किंतु हठात एहा बंद होइगला तेबे आपण जानि जांतु जे एहा आपणकर खराब दिनर आगमन बोली। नंबर 3 वस्त्र रे फुटा होइजिबा। जदि आपणक घरे नुआ वस्त्र थाए सेथिरे कणा होई जाए तेबे एहा आपणक घरर चोरी किंबा कौनसी दुर्घटनार सूचना देइथाए। फुटा किंबा चिरा वस्त्र केबे भी पिंधंतु नाही। फुटा अंडरगारमेंट्स परिधान करिबा द्वारा घरे दारिद्र्य लागी रहिथाए एवं जेते रोजगार कले मध्य धनर अभाव देखा देइथाए। नंबर 4 चप्पल बा जोता शीघ्र घोरी जिबा। एमितिरे जोता बा चप्पल घोषाड़ी घोषाड़ी चालिबाकू कु अभ्यास बोली कुहा जाइथाए। एहाकू ज्योतिष शास्त्र रे संपूर्ण भूल बोली कुहा जाइछि। घोषाड़ी घोषाड़ी चालिबा द्वारा चप्पल शीघ्र घोरी होई जाइथाए एवं एहा वैवाहिक जीवन रे कुप्रभाव पकाई थाए। एहा सहित बहुत दुख जंत्रणार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथाए एवं घरे दारिद्र्यता बढ़ी चले।
ନମ୍ବର 5, ଘରେ ଲୁଣିଆ ଜିନିଷ ଉପରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘେରିବା। ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲୁଣିଆ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘେରିଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ସମୟ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅଶୁଭ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 6, ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା କହିବା। ଖାଇବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରହି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ 3 ଗୁଣ୍ଡା ଚୁପ୍ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ସମୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଖାଦ୍ୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା କହିଲେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରାଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ନମ୍ବର 7, ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା। ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅଶୁଭ ଓ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବକୋପ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜଲଦି ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ।